Itulah jahat itu, dukun itu kan, setan itu, jin itu. Oke, kemudian yang kedua nanti Mbak, nanti saya ginikan punggungnya, ya seterusnya ya. Kita mulai ya. Siapa namanya tadi? Sari Mahara Amni binti Wagino. Ikuti saya dulu. Semuanya tundukkan kepala. Santai, relax. HP-nya di silent ya, jangan mengganggu. Nah, silent dulu HP-nya biar nggak mengganggu. Udah? Oke. Tundukkan kepalanya semua, pejamkan matanya. Ya, fokus ya. Jangan ingat kemana-mana, nanti makin masuk jin setannya itu, makin mengganggu dia. Jahat itu. Ya, pejamkan mata, fokus. Ya, ikuti saya dulu. Astagfirullahaladzim. Ikuti. Ya, usahakan benar-benar istighfar, mohon ampun, usahakan sambil menangis ya. Menyesali perbuatan dosa, berjanji tidak mengulangi, kemudian berniat meninggalkan dosa-dosa itu ya, karena Allah bilang dalam Al-Qur'an, musibah yang menimpamu itu kata Allah buah dari maksiat dan dosa ya. Nah, astagfirullahaladzim, ikuti. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni maksiatku ya Allah. Aku berjanji kepadamu ya Allah, tidak buat dosa lagi ya Allah, tidak buat maksiat lagi ya Allah. Terima tobatku ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Ikuti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah mulai zikir. Ya, santai aja, rileks, dengan tegang kali. Tegakkan badannya, tundukkan kepala, pejamkan mata. Ya, tarik nafas pelan, santai aja sampai atas memuncak. Sebutkan Allah. Kemudian keluarkan melalui hidung. Sudah kempes perut, sebutkan ya batin. Ya, Allahu ya batin. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Terus begitu berzikir. Kalau ada gangguan-gangguan, bisikan, penampakan diabaikan. Jangan dipedulikan. Kalau mau muntah nanti muntahkan di plastik, jangan muntah di karpet. Jadi salah satu keluar penyakitnya itu dari muntah, dari keringat, dari BAB, buang air. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Pelan aja, santai, relax, jangan tegang kali, jangan kaku kali, jangan buru-buru. Ini muntah di plastik ini dari kemana-mana. Allahu ya batin. Allahu ya batin. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Allahumma salli ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ali baitihi ajmain wa likafatil anbiya'i mursalin wa ya bainahum.
الشفاء والعافية والهداية لسنة khususan di Sari Mahara Amni binti Wagino. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله يا متين 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 الله يا باطن الله يا باطن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها
وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ندئم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله يا باطن 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله يا batin الله يا batin الله يا batin الله يا batin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر الله يا batin الله يا batin الله يا batin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله يا باطن الله يا باطن الله يا باطن الله ya batin Allahu ya batin. Dah cukup doa kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, aku bertawasul kepadamu ya Rabb dengan wasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan surat Yasin, ayat kursi, al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Ya Allah, hamba-Mu Sari Mahara Amni binti Wagino sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, beri kesembuhan kepadanya ya Rabb. Beri sehat kepadanya ya Allah. Angkat penyakitnya ya Rabb. Ya Allah, hamba-Mu Sari Mahara Amni binti Wagino sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mudahkan urusannya ya Rabb. Beri jodoh kepadanya yang soleh ya Rabb. Mohon ya Allah, mudahkan taat kepadanya ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Rahman ya Rahim, yang Maha Pengasih. Dengan rahmat-Mu ya Allah, hamba-Mu Sari Mahara Amni binti Wagino sedang mengalami musibah. Tolong ya Allah, mohon ya Allah, beri kesabaran kepadanya ya Rabb. Mudahkan urusannya ya Allah. Ganti musibah yang dialami dengan yang lebih baik nantinya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Nih, Mbak itu ya. Mbak kasih Mbak ini minum dulu, nanti dikasih minum. Baca istighfar sama-sama dulu. Ikuti saya dulu, baca istighfar sebelum minum. Anda kan minta ada itu caranya kan. Ikuti saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Sadat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sedikit, Mbak. Minum. Sudah cukup. Sapukan ke wajah, ke tangan kanan. Sedikit aja. Ya. Sedikit. Sedikit aja. Oh, ya. Ke wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah itu, dan bidaranya dimakan, airnya diminum. Kasih Bu air ruqyah, minum Bu. Sedikit aja Bu, makan. Dan tangannya bersih itu Mbak, tangannya bersih Mbak, bersih tangannya. Bersih kan yang penting kan, udah. Dimakan airnya, apa daun-daunnya, dikunyah dimakan. Nanti airnya diminum. Ya telanah, masa dibuang. Ya, dikunyah dimakan. Semua. Oh, tempatnya jangan dimakan ya. Ya, dan semua makan. Nanti ada yang minum. Ibu minum airnya Bu. Ya, minum sedikit aja. Yang banyak-banyak itu untuk Mbak itu. Sapukan ke wajah sedikit. Wajah. Sedikit aja. Ya. Mas juga, Mbak, Bapak juga. Minum airnya, minum air itu. Ya, semua minum. Nah, kasih air disapukan Mas ke wajah. Jadi maunya agak besar sedikit itu airnya itu. Kecil bawahnya.
Nggak tahu ya, ya nggak apa-apa lain kali. Maksudnya biar banyak dia kan, biar lama habisnya. Tapi nggak apa-apa lain kali lah. Kurang airnya mbak, masih nyegera. Kurang airnya. Ini pakai air ini, yang ini. Sapukan ke wajah mbak, pak. Jangan semua pak. Itu untuk mbak itu spesial. Sedikit aja. Kasih mbak itu lagi minum mbak. Agak banyak sedikit. Alhamdulillah. Kan dikasih Allah kan, langsung turun ilham ke dalam hati saya. Nah, nanti mudah-mudahan ini sebagai langkah jalan ya, mbaknya dapat jodoh. Ada security tempat saya kampus ngajar. Nah, security ini juga cari jodoh. Dia alim, sholat, taat, baik orangnya. Nah itu, dia belum lama lah, sekitar setahun apa 2 tahun itu. Jadi nanti bisa sebagai bahan pertimbangan. Nanti kalau misalnya, oke mbak, ini bapak WA saya. Nanti saya kasihlah ciri-cirinya. Kan ada ciri-cirinya saya kirim. Sama bapak ada. Namanya, biodata, kegemaran, kesukaan, laki-laki idaman kayak mana, tujuan berumah tangga. Saya biro jodoh juga bu. Saya tukang jodoh-jodohkan orang. Alhamdulillah sudah banyak yang jadi. Nah, makanya bapak tepat datang kemari. Selain di Ruqyah juga. Ada duda, ada janda. Ya, mungkin ada yang mau nambah lagi juga bisa. Repot ya. Poligami ya. Ada juga Ustaz mau nambah lagi boleh. Oh, boleh, orang kan halal ya bu ya. Boleh kan dalam agama kan. Ya kan mas. Empat kan mas. Mas kan semangat kali dia nih. Satu aja. Ya bercanda ya. Enggak, artinya memang dibolehkan ya. Enggak ada jemaah saya seperti itu mau nambah lagi dia. Saya bilang ya nggak apa-apa, orang nggak dilarang. Yang penting adil, tanggung jawab kan gitu kan. Ya nanti kalau misalnya oke, saya kirim nanti ininya, biodata dia sudah ada sama saya. Nama dia, alamat, kegemaran dia, apa hobinya, kesukaan dia, kelemahan dia, kekurangan dia juga ada sebagai bahan pertimbangan. Kalau misalnya oke, kalau nggak pun nggak apa-apa. Nanti kalau pelan-pelan kalau ada lagi jemaah saya hubungi bapak. Pak Haji ini ada lagi jemaah saya, nih coba saya kirim nanti biodatanya sama mbak ini, ya kan? Akan kita mesti ikhtiar usaha, jangan doa aja lah, betul kan? Ya kan Allah bilang dalam Al-Quran, Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu merubah, betul kan? Nah, kalau kita tidak merubah, kita nggak berusaha, berdoa aja, mana Allah kasih? Ya, dan usaha itu bagian dari ibadah, ya kan? Makanya niatkan ibadah dapat pahala. Kalaupun misalnya belum terkabul, belum diijabah, kita nggak rugi kan, dapat pahala kan? Kayak kerja kan ibadah, ya kan? Nah, itu. Cari jodoh juga ibadah, nikah ibadah. Yang mungkin semuanya kan baik ketentuan Allah, makanya kita nggak boleh. Ini saya sekalian berdakwah ya, kita nggak boleh buruk sangka. Mbak ini dibuat agak lama sedikit supaya apa? Supaya lebih mempersiapkan dari segi mentalnya, kepribadiannya, agamanya, imannya. Karena jemaah saya banyak yang bercerai. Kenapa bu? Pak, tahu nggak? Karena imannya itu nggak kuat, agamanya nggak kuat mbak. Berumah tangga mbak pakai emosi, berantem, tampar-tamparan, piring terbang. Akhirnya sebulan 2 bulan, mbak mau gitu kan enggak kan? Nah makanya Allah buat supaya iman mbak ini supaya kokoh dulu, ibadahnya supaya bagus dulu. Allah tuh maha tahu, ya kan? Tapi kadang kita sok tahu, ya kan pak? Menganggap kalau kita cepat-cepat dinikah itu yang terbaik menurut kita. Padahal kan buruk kan? Berkata Allah dalam Al-Quran, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat buruk, betul kan? Ada kan ayatnya kan? Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat baik. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat baik. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk. Allah mengetahui, kita nggak tahu. Tapi mbak, kadang kita sok tahu, betul mbak? Kita menganggap apa yang menurut kita baik itu yang terbaik, betul kan? Kita menganggap kita dapat jodoh cepat itu yang terbaik. Kalau nggak tahu di sebalik itu, boleh jadi sebulan 2 bulan bercerai. Ya. Nah, jadi semuanya ada hikmahnya ya mbak ya, baik sangka ya.
Baik sangka sama Allah, jangan buruk sangka. Tuh Mbak dikasih kesehatan, dikasih kerjaan, ya kan? Mbak bisa ibadah, kan banyak nikmat Allah yang sudah Allah kasih, betul kan? Jadi jangan hanya terfokus kepada jodoh, nanti kufur nikmat jadinya, betul kan? Itu. Jadi coba lihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang sudah Allah kasih kepada Mbak. Waktu tadi itu Mbak, dia nggak bisa melihat. Coba bayangkan itu, jodohnya ada, tapi dia nggak bisa melihat. Coba. Jadi kita bersyukur, ya Allah, aku masih bisa melihat, gitu kan? Coba bayangkan, coba Mbak, coba jamkan mata Mbak sebentar, pejamkan. Buka lagi matanya. Gimana rasanya? Gelap kan? Enak nggak buta? Coba. Nggak enak. Mbak pilih mana? Buta atau dapat jodoh? Atau nggak dapat jodoh? Dua-duanya kan enggak kan? Canda ya. jangan tegang kali ya. Enggak, itu artinya agar kita bisa bersyukur, kita lihat orang yang lebih kurang beruntung daripada kita. Betul kan? Buta, terkapar di rumah sakit, opname, betul kan? Berbulan-bulan, betul kan Pak? Ya Allah, aku masih bisa sehat, masih bisa kerja, bapakku, mamaku masih hidup, ini abangku, adik-adik ya, adikku nih alhamdulillah sehat-sehat, semuanya sehat. Begitu dia cara mensyukuri. Jadi kita nggak buruk sangka, kita nggak stres, kita menerima ketentuan Allah dengan lapang hati. Gitu. Oke Mbak, ya. Tadi apa yang dirasakan setelah diruqyah tadi? Ketika diruqyah, ada nggak gangguan-gangguan? Cerita sedikit. Nggak ada. Rasa panas di kepala atau badan? Sakit nggak ada? Ketika dia apa? Baca Yasin atau ayat kursi? Mulai dari Yasin lah ya. Panas ya punggungnya. Hawa gitu ya. Iya. Apa sakit rasanya? Hawa panas gitu ya, hawa gitu ya. Sekarang sakit enggak? Enggak ya? Enggak. Terus kepalanya ada enggak masa pusing? Enggak ada. Penampakan ada? Ditampakkan bisikan? Enggak ada, alhamdulillah. Sejauh ini baik-baik, sehat-sehat lah ya. Syukurlah. Ibu ada enggak merasakan tadi ketika zikir? Bisikan atau penampakan? Enggak ada. Oke. Atau sakit-sakit? Enggak ada. Mas ada juga? Ada. Ada. Bapak ada? Aman, alhamdulillah ya. Enak. Ada nggak sakit bisikan, penampakan? Nggak ada ya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu ya. Ya, mudah-mudahan terus dibuat istiqomah sama Allah ya dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nanti setelah ini itu bisa juga itu diamalkan ruqyah itu. Sering-sering. Nanti setelah ini nanti mandi wajib, mandi tobat, salat sunat tobat. Ya, kemudian apalagi itu Mbak, yang 10 hal itu ya, banyak istighfar, sholat 5 waktu jangan tinggal, cari ilmu agama, jangan buat dosa. Kalau tergelincir buat dosa langsung istighfar, berdoa, yakinlah diamalkan itu, insya Allah dalam waktu dekat nanti datang tuh jodoh. Itu yang di checklist semuanya sehat, hilang. Tapi kalau misalnya masih ada yang di checklist lagi Mbak, misalnya belum hilang, Mbak ruqyah mandiri, kan udah tahu kan ada caranya kan, nanti biar saya bantu ruqyah dari jarak jauh. Saya sampai sekarang juga meruqyah pasien-pasien saya Bu, ada yang di Malaysia, ada yang di Brunei, di luar negeri, itu saya ruqyah dari jarak jauh. Sampai sekarang ini pasien yang sudah saya ruqyah, saya bantu ruqyah biar makin sehat. Pakai daun bidara ya mandinya ya, kan ada kan di rumah kan. Oke, ada pertanyaan? Apanya? Daun bidara 7, nanti dihancuri, masukkan ke ember, buatlah itu mandi, kayak mandi wajib. Itu. Tapi jangan diucapkan niatnya ya, nggak boleh dalam apa, mandi dalam hati. Sengaja aku mandi tobat sunat, mandi tobat dari dosa kecil dan dosa besar, sunat karena Allah Taala. Itu dia niatnya dalam hati. Ya pasti kan nggak ada manusia yang nggak ada dosa, ya kan, kecuali Nabi, betul kan? Kita mintalah, kita bertobat dulu kepada Allah. Karena musibah itu yang dosa itu yang mengundang musibah itu. Karena kita bertobat. Karena Allah bilang dalam Al-Qur'an itu, musibah yang menimpamu itu kata Allah itu akibat dari dosa-dosamu. Makanya bertobat. Ulama menjelaskan mandi tobat sangat baik. Itu sunat hukumnya, nggak wajib, nggak mandi pun nggak apa-apa.
Tapi kalau junub kan wajib kan, nggak sah sholat kalau kita nggak mandi wajib. Nah, ini mandi tobat. Nah, itu ya, sholat sunat tobat itu gitu juga, sengaja ke sholat sunat tobat 2 rakaat. Sunat tobat dan dosa besar karena Allah Taala sunat. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan? Ini ada pengajian di sini Minggu malam Senin, pengajian manajemen hati. Kalau ada waktu datang, kan jadi saudara kita. Tadi pun juga tadi yang saya rukyah tadi itu mau datang juga. Kan hari Minggu nih kan, nanti malam habis maghrib sampai menjelang Isya. Nah, sama Pak apa yang kawan saya itu, Pak Raman, saya lupa namanya. Nah, Pak Raman juga dia semangat kali katanya mau datang ikut mengaji. Kita Pak Halikam, ya lumayan di sini. Ya kadang ada jemaahnya, kadang ya kami aja. Yang pasti kalau kami setiap habis maghrib ada pengajian di sini. Kalau untuk yang orang luar setiap Minggu malam Senin gratis. Nah datang. Di sholatnya di masjid, kan ada masjid sebelah itu kan, dekat kan. Kita Halikam. Nanti sekali-sekali coba, kan ada pengajian Bapak. Sekali-sekali undang saya ke sana. Sekali-sekali. Kita buat rukyah berjemaah, habis itu kita buat pengajian manajemen hati. Kewajiban saya nyampaikan kan. Nah, Bapak juga coba bilang sama pengurusnya. Lagi libur. Oh. Pengajian apa namanya? Pengajian masjid-masjid namanya ya. MKSMM. Nah, itu. Ibu ikut juga pengajian MKSMM. Apa nih yang rajin ya? Ya. Oh. Tuan rumah. Oh. Nah, undang Bu, saya Bu. Kita buat nanti rukyah berjemaah rame-rame. Saya buat rukyah di sekolah-sekolah. Itulah yang ada kena santet itu. Bapak saya rukyah, kursi terbang, meja terbang, menggelepar dia. Makanya kalau ngerukyah mesti ada 2 orang yang megangi. Kenapa saya nggak mau lah, dipukul pula saya. Karena orang yang kena gangguan jin itu ada di santet. Itu tenaganya berkali-kali lipat itu, kuat kali. Saya dipukulnya bisa menggelepar lah, saya pingsan saya. Pernah saya merukyah di Malaysia, perempuan polisi, kayak mbak inilah tinggi. Saya mau dipukul, tenaganya 3 orang 4 orang megang, nggak kuat, nggak sanggup. Karena sudah ada jin dalam tubuhnya, dia disantet, didukuni. Ustaz, loh, namanya dia udah bukan dia lagi di dalam itu. Ya pagar. Itu saking kuatnya itu dalam tubuhnya itu. Ya tapi lagi ini ya mental lah dia lagi. Karena dibacakan Yasin itu tadi, mental. Apa jempalik ke belakang gitu. Nah, itu. Itulah ngerinya jin setan itu. Tapi jangan takut, ada Allah, ya kan? Nah, dia kan makhluk Allah, kecil lah itu. Ting. Makhluk Allah. Tugas dia memang tugasnya memang ganggu, menggoda. Karena ada surat jin. Nabi aja kena jin, kena sihir, ya kan? Nabi Muhammad. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang mana mungkin nggak kena. Ya. Nabi aja disihir, disantet. Nah, itu menambah keyakinan. Kalau kita nggak ada pegangan, artinya nggak ada ibadah, ya kan? Kita nggak sholat, ya? Nggak banyak zikir, masuklah dia. Makanya Mbak benteng ya Mbak ya, jangan tinggal tuh yang 10. Sholat 5 waktu, banyak berzikir, jangan buat dosa. Kalau tergelincir buat dosa, langsung istighfar, jangan nyakiti orang. Tengok kan, nyakiti orang sekarang main dukun-dukun aja sekarang, betul kan? Nggak mampu dia balas. Pasien saya banyak itu, nggak mampu dia balas, dukun lah. Maka jangan nyakiti orang, sakit hati dia kan, tersinggung. Iya betul itu Bu, kita buat baik aja ada orang nggak suka, betul. Apalagi kita buat jahat, ya kan Pak? Yang kayak Bapak ini kan juga, mana ada yang buat jahat sama Bapak, kalau Bapak buat baik, betul kan? Ada aja yang nggak suka. Nabi sama Nabi dia buat baik aja kan, tapi ada orang nggak suka. Dia dicica, dihina, dibilang gila, dilempari, giginya patah. Oleh kita yang bukan Nabi, yang kan nggak mungkin nggak ada orang yang buat jahat. Emang kita ini siapa? Ya kan? Oke, ada lagi tanya?
Iya. Hmm. Hmm. Insya Allah dia nggak kena santet, cuman gangguan aja. Sudah jelas itu, 100% dia kena gangguan. Kulit santet tidak, nggak ada. Saya lihat nggak ada. Uh, oh, oh ya, oh, baru saya ingat. Bagus pertanyaannya. Nanti itu rumahnya di Ruqyah. Caranya setiap sudut dia percikan baca selawat, tapi jangan banyak-banyak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap sudut aja. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap sudut. Sering itu ya, muncul. Jarang-jarang. Sering ada lagi. Ya. Oh ya. Sering ada lagi. Ciri-ciri rumah yang mendapat kiriman santet, ciri-cirinya datang binatang-binatang buas yang tidak lazim, seperti ular, kalajengking, itu ciri-cirinya itu rumah dikirimin santet. Kepinding termasuk juga. Nah, tapi kan sekarang udah nggak ada lagi kan, berarti itu enggak. Tapi gitu pun untuk jaga-jaga rumahnya di Ruqyah, untuk membentengi aja. Kan baru sekali itu aja kan. Nah udah kan, sekali itu aja kan. Berarti itu bukan kiriman orang, bukan. Bukan. Ya kayak yang tadi jemaah tadi yang